abi ninyo og nagsugod-sugod pa mo og vlog, nagsugod-sugod pa mo og himo-himo og video, ang number 1 ninyo nga basher, kana arang inyong mga kaila, inyong pamilya, silingan, igagaw, parinti. Maunay number 1 ninyo nga basher. Kay ngano, di pa mo kakitaan nga mo like na sa inyong video og muagi mo sa ilahang FYP. I-scroll pa mo dayon kay tungod kay ikaulaw kaniya. Maulaw sila nga ingana imong ginabuhat nga way mga pulos mga video saba kay ka social media. Pero pag abot sa panahon nga mailado na ka, makakwarta-kwarta na ka sa imuhang vlog, mao panay mag-una-unang ingon bisag di pangutanon, kaila na ko na, silingan na ko na, igagaw na ko na, parinti na ko na. Mao panay mag-ingon-ingon nga, sana all nanay sweldo, why ice cream diha? Los-los. Los-los, kulirit mong dagko, los-los ninyo, los-los.